হবে ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তর বাই সংযোজক প্রমো फेस्ट 2025 ত্রিপুরা हास्टेआव बलिउडनि खरगसा बेलाइनो रोजाब गोरों फेमास सिंगार जुबिन नौटियाल हास्टेआव फायै बिनि खरं गोतोनो रोजाबनै खोनानो बागै 12 डिसेम्बरनि दिनो ब जिनि हास्टेआव कासा कनसार्ट संयोजक माने पर्यटन दप्तरनि बोखाक्तै बिनि कनसार्ट नायनायनि बागै हास्टेनि सिखला रक बा जुबिन नौटियाल हामजानाय रक बिनि कनसार्ट नायनाय बागै टिकेट बा पास माया अंगै कासा खा थैजों माने मांपली कासावै फेके नरं नुगै माखाना भिडिअनि स्क्रिन जे बिनि हामजाकु बर' रक बा बिनि खरंनो खोनानानै हिनै बक्स बर' रक फुंनि सिमी लाइना बोसावै तङैबो जुबिन नौटियालनि कनसार्टनि पास मालिया ताई बाक्सा बर' रक हंगाबा पास माया अंगै पापनि पास याफारि रोजाखा हनैबो बर' कक्टमा थुमनाय रंनि बुसकांगो साका नुगै माखाना नरक अमांपलिबो जे चला सिकला रक बर' हामजानाय रक बुसुक जरतै बर' हामजानाय रक पास माया अंगै खा थैजा এই পাঁচটা কারে দিছে কারে দিব এটা দেখি এটা তো পাপনের পাস কারে নেব এটা কারে দেব এটা এটা এখন কালকে এটা এন্ট্রি হবে এখানে এটা কি ভিতর থেকে দিয়ে দিছে কে দিছে কই জানি না উপরে দিয়ে দিছে ভিতর থেকে টুরিজম থেকে দিছে সবারই ঢিল দিয়া দিছে এটা সবারই ঢিল দিয়া দেখি দেখি পাঁচটা দেখি পাপনের পাস দিছে আমার পাশে জায়গা ইত্রি হবে ঢিল দিছে ঢিল দিছে না ঢিল দিছে না